बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज इलेक्शन कमीशन ने एक दफ़ा फिर सहूलतकारी करते हुए तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बड़ा झटका दिया है और दोबारा से साबित किया है कि किस तरह ये इलेक्शन कमीशन बाइस होकर फैसले करता है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की तरफ से दो शख्सियात का बाइकाट किया गया है और बाकायदा तौर पर अपने कारकुनान को भी आगाह कर दिया गया है। इस हवाले से भी तफसीलात से आगाह करूँगा। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त अहम शख्सियत बने हुए हैं मुल्क में और उन्होंने भी एक बड़ा सरप्राइज़ इसी हवाले से दे दिया है। और साथ साथ अली अमीन गंडापुर जो तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आला के उम्मीदवार थे और बाकायदा तौर पर वज़ीर आला मुंतखब होकर उन्होंने एक बड़ा ब्लंडर किया है, उस पर भी तफसीली गुफ्तगू करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला KP के बाकायदा तौर पर मुंतखब भी हो चुके हैं और उनका बड़ा ही दबंग अंदाज़ है और अपने अंदाज़ की वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा ख़बरों की जीनत बने रहते हैं। आज उन्होंने एक बड़ा ब्लंडर किया है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं, जिस तरह से भी मुंतखब हुए हैं अब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब थी और तमाम वज़राए आला को वहाँ पर मदऊ भी किया गया था हलफ बर्दारी की तकरीब में, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पर तशरीफ़ नहीं लाए। लेकिन उनसे जब एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वो नहीं आ रहे लेकिन उसके पीछे जो उन्होंने वजह बताई है वो एक उनकी तरफ से बड़ा ब्लंडर है। उन्होंने कहा है कि वो फार्म 45 वाले नहीं हैं, फार्म 47 वाले हैं और जब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो जाती कि वो फार्म 45 वाले हैं तो तब तक मैं जो है उनके हलफ बर्दारी की तकरीब में नहीं जाऊंगा और वो आज नहीं आए। तो ये एक तहरीक इंसाफ और अली अमीन गंडापुर की तरफ से ब्लंडर था और हर मामले में जो है जारहाना अंदाज़ भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस वक्त वो मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं और तमाम तर जो अमूर हैं उनको बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म के साथ उनको डिस्कस भी करना होगा। अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तब भी वज़ीर आज़म से ही बात करना होगी। तो अगर इस हालात में कोई ऐसा मौका आता है तो अल्टीमेटली उनको शहबाज शरीफ के साथ ही काम करना पड़ेगा। तो उनका ये जो स्टांस था वो इंतहाई गलत था, एक ब्लंडर था। अगर उनको ये इशू था ही तो वो कोई अपनी सेहत का बहाना बनाकर या फिर मसरूफियत का बहाना बनाकर ना आते तो ज़्यादा बेहतर रहता, बजाय इसके कि वो उनकी जो क्रेडिबिलिटी पर चैलेंज करते, उनकी अथेंटिसिटी पर चैलेंज करते। अभी फ़िलहाल जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं और तमाम अदारे और तमाम जगह पर उनको वज़ीर आज़म ही कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह एक अली अमीन गंडापुर ने नॉन सीरियस किस्म का बयान दिया है। उसके साथ साथ आज अली अमीन गंडापुर से दोबारा से सवाल पूछा गया कि उन्होंने पुलिस को धमकी दी है, जिस पर उन्होंने बाकायदा तौर पर जस्टिफाई किया है। उन्होंने कहा है बिल्कुल भी हम इंतकामी सियासत के हामी नहीं हैं और मैंने ये कहा है कि जिन लोगों ने गलती की है वो अपनी इस्लाह करें, अदरवाइज़ उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई होगी। गो कि उन्होंने पुलिस को किसी किस्म की भी धमकी नहीं दी। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब आज ख़बरों की जीनत इस तरह से बने रहे हैं। और दूसरी तरफ इस वक्त सदारती इलेक्शन के लिए फजलुर रहमान ख़ासी अहमियत के हामिल हो चुके हैं, क्योंकि MKM जो है वो वाज़ेह तौर पर ये बात कह चुकी है कि वो किसी सूरत में भी सदर आसिफ ज़रदारी को वोट नहीं देंगे। तो इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकातें भी जारी थी। आसिफ ज़रदारी काफ़ी पुरुम्मीद भी थे कि वो उनको मना लेंगे और उनकी जमात वाले भी बहुत पुरुम्मीद थे। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान ने सरप्राइज़ देते हुए बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि वो महमूद खान अचकज़ई को जो है वो सदारती इंतखाब के लिए वोट देंगे। और उन्होंने कहा है कि ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश भी है कि मैं मौलाना ने ये बात कही है कि उनकी ये ज़ाती ख्वाहिश है कि वो महमूद खान अचकज़ई को बाकायदा तौर पर वोट करें। और उन्होंने कहा है कि अभी हमारी जो पार्टी की कमेटी है उन्होंने फ़ैसला करना है, लेकिन जहाँ पर हमारी पार्टियों का तस्वर है वहाँ पर हमेशा जो उनका सरबराह है उसी का फ़ैसला सादर आता है। तो इस हवाले से मौलाना की तरफ से एक सरप्राइज़ सामने आया और उन्होंने कहा है कि
وہ محمود خان اچکزئی کو ہی جو ہے وہ ووٹ دیں گے۔ تو یہ بھی ایک بڑا سرپرائز ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، کیونکہ وہ امیدیں لگائے ہوئے تھے کہ شاید مولانا ان کو ہی ووٹ دیں گے یا پھر کوئی ان کو سیٹ کا لالچ دے کر ان سے ووٹ لے لیا جائے گا۔ آج الیکشن کمیشن جس کو باقاعدہ طور پر اس پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن کمیشن کہا جا رہا ہے، پہلے ماضی میں بھی ان کے اسی طرح کے جو ہے خلاف قانون اور آئین فیصلے آتے رہے ہیں۔ بلے کے نشان کے حوالے سے بھی تحریک انصاف کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا تھا، جبکہ دوسری جماعت کا بھی انٹرا پارٹی الیکشنز کا معاملہ تھا، تو وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو جرمانہ کر کے الیکشن لڑنے کی اجازت بھی دی، جبکہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان جو ہے وہ چھین لیا۔ اور آج بھی جو ہے مخصوص نشستوں کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو بڑا دھچکا دیا ہے، اور بنیاد یہ بنائی ہے کہ ترجیحی فہرست جمع نہیں کروائی تھی۔ اگر قانونی طور پر اس بات کو دیکھا بھی جائے تو جو آئین کا آرٹیکل 104 ہے، اس کے تحت یہی بات 1 to 4 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ترجیحی لسٹ جمع کروانی ہے، لیکن ایک پریسیڈنٹ پہلے بھی موجود ہے۔ 2018 کے الیکشن میں باپ پارٹی کی طرف سے ان کے اراکین نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑا تھا اور جیت کر باپ پارٹی میں آ کر انہوں نے مخصوص نشستیں اپلائی کی تھی۔ وہاں پر بھی کوئی ترجیحی لسٹ موجود نہیں تھی، اس کو الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر مخصوص نشستیں بھی الاٹ کی تھی، جبکہ یہاں پر تحریک انصاف کو اور سنی اتحاد کونسل کو اس بنیاد پر جو ہے وہ سیٹیں نہیں دی گئی کہ انہوں نے ترجیحی لسٹ ہی جمع نہیں کروائی، اور ایک لیٹر کو بھی بنیاد بنایا گیا ہے جس میں کچھ بھی ایسا نہیں کہا گیا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں چاہیے ہی نہیں، لیکن وہ 206 کے تحت ایک لیٹر لکھا گیا تھا۔ اس لیٹر میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا تھا کہ ہم جو ہے ہمارا کوئی بھی امیدوار الیکشن نہیں لڑ رہا، تو اس لیے ہماری جو لسٹ ہے وہ بھی نہیں ہے، جبکہ یہ بات سنی اتحاد کونسل کی طرف سے بالکل بھی نہیں کہی گئی تھی کہ ان کو مخصوص نشستیں چاہیے ہی نہیں۔ اور سنی اتحاد کونسل جس بھی جماعت کے پاس کوئی بھی سائن لاٹ ہو تو وہ پارلیمانی جماعت ہی کہلاتی ہے، تو سنی اتحاد کونسل کے پاس اپنا نشان موجود تھا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اراکین اس میں شامل ہوئے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ سیٹیں نہیں دی گئی۔ یہ آلریڈی فیصلہ جو ہے لیک آؤٹ ہو چکا تھا، سب یہ جانتے تھے کہ الیکشن کمیشن کس طرح کا فیصلہ دے گا، اور عین اسی کے مطابق فیصلہ آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اس میں اہم بات یہ تھی کہ دیگر جماعتیں جو اس وقت جمہوریت کا لابھ لاپتی ہیں، لیکن ان کی طرف سے ایک یہ گدھ کی طرح جو ہے وہ حملہ آور ہوئے اور الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی کہ ان کو جو پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں ہیں وہ ان کو دے دی جائیں اور اسمبلی کا کورم پورا کیا جائے۔ اور یہ بھی بات پہلے سے ہی معلوم تھی کہ ایسا ہی فیصلہ آئے گا، کیونکہ تاحال 2/3 اکثریت نہیں بن رہی تھی۔ اس کو بنانے کے لیے 2 ایجنڈوں پر کام کیا جا رہا تھا، یا تو ایک ری کاؤنٹنگ میں جو ہے وہ 15 سے 16 سیٹیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی واپس لے لی جائیں اور نون لیگ کے اراکین کو وہاں پر جتوا دیا جائے، یا پھر مخصوص نشستوں کے حوالے سے ان کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کو دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور آج جو سیکنڈ آپشن تھی اس پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر اپنے فیصلے میں یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ دوسری جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، جبکہ آئین میں واضح طور پر یہ موجود ہے کہ کسی جماعت کو یہ سیٹیں نہیں دی جا سکتی۔ آرٹیکل 51(6) جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اسی بات کو ڈیفائن کرتا ہے کہ جو جماعت جس تناسب سے سیٹیں جیتے گی ان کو اسی تناسب کے ساتھ مخصوص نشستیں ملیں گی، اور اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر آزاد امیدواران کو بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ڈیفائن کیا گیا ہے، اور وہاں پر آئین میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ آزاد امیدواران اگر کسی پارٹی کو پارلیمانی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو وہ اسی جماعت کا حصہ کنسیڈر ہوں گے، اور اس کی بنیاد پر اس کو باقاعدہ طور پر سیٹیں بھی دی جائیں گی۔ تو اس طرح یہاں پر آرٹیکل 51(6) کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر وائلیشن کی گئی ہے، اور الیکشن کمیشن نے حکم دیا ہے کہ ان کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ پہلے 4.5 کے فارمولے سے مخصوص نشستیں دی جاتی تھی، اب جو ہے وہ تقریباً 3.5 کے قریب یہ فارمولہ آ جائے گا، اور دیگر جماعتوں میں جو ہے وہ یہ سیٹیں بھی بانٹ دی جائیں گی، جس میں این اے کی 23 سیٹیں باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کی بنتی ہیں، جبکہ کے پی کے اسمبلی میں 27 مخصوص نشستیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
पंजाब असम्बली में 28 से 29 मखसूस नशस्तें बनती हैं तादाद के लिहाज से। तो इस तरह ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आइनी और कानूनी खिलवाड़ किया गया है, गो कि इसको तहरीक इंसाफ हायर कोर्ट्स में लेकर जाएगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। लेकिन इसमें अहम बात सदारती इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन है। अगर इसी को बुनियाद बनाया जाए तो आलमोस्ट 2 से 3 सीटें तहरीक इंसाफ सेनेट में जो है वो कम होती हैं, और इसके साथ साथ सदारती इलेक्शन के हवाले से भी जो है वो बड़ा दचका पहुँचेगा, क्योंकि जैसे ही महमूद खान अचकज़ई को नॉमिनेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया था तो ये कड़े मुकाबले की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुल मिलाकर 320 नशस्तें बनती हैं, और उसके साथ साथ जो दीगर पार्टियां हैं और दीगर उनकी तादाद 380 के करीब है, और टोटल सदारती वोट्स जो हैं वो 700 के करीब बनते हैं। तो इस वजह से जो कड़ा मुकाबला था वो नजराना था, और उसमें जो है इसमें हॉर्स ट्रेडिंग के मामलात भी गो के होने थे, लेकिन जरदारी साहब के लिए खासी मुश्किलात पैदा हुई थी। तो आज उसकी राह भी हमवार की गई है। ये मखसूस नशस्तें लेकर अब 2/3 अक्सरियत भी दी जाएगी, और 2/3 अक्सरियत की वजह से अब ये जमातें जो है वो बाकायदा तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर पाएंगी। अब देखना ये होगा कि इनमें हायर कोर्ट्स का क्या फ़ैसला आता है, जबकि इसके साथ साथ जो है तहरीक इंसाफ ने अभी ये कहा है कि वो इसको हाई कोर्ट पर ले जाएंगे। तो इसमें अहम बात यह है कि क्या इस मामले को हाई कोर्ट पर में ले जाने तक कोई हुक्म इम्तना जारी किया जाता है सेनेट इलेक्शन के हवाले से और सदारती इलेक्शन के हवाले से या नहीं। अगर तो इसी सूरत हाल में इलेक्शन होते हैं तो जरदारी साहब यकीनी तौर पर सदर भी मुंतखब हो जाएंगे और ये मामला इनके हाथ से बाकायदा तौर पर निकल जाएगा। लेकिन अभी जो है इसमें बाकी है कि किस हद तक इसमें जो है डिले किया जाता है। आज सेनेट में भी बाकायदा तौर पर बैरिस्टर अली ज़फ़र की तरफ से ये बात कह दी गई है कि वहाँ पर एक करारदाद पास की जाए ताकि सेनेट और इलेक्शन जो सदारती इलेक्शन है वो डिले किया जाए जब तक मखसूस नशस्तों का फ़ैसला एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ जाता। तो इस तरह ये एक फ़ैसला सामने आया जिसने मज़ीद आइनी बहरान पैदा कर दिया। एक तरफ तो ये मुफाहमत की बात करते हैं, दूसरी तरफ मखसूस नशस्तें भी छीन ली हैं, इससे पहले भी मैंडेट चुराया है। तो ये मुफाहमत की बात करते हैं, ये बिल्कुल एक ये कह लें कि ज़ख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है। मुफाहमत का कहना ये इसी के मुतरादिफ है कि आप किसी से उसके पैसे चुराएं और बाद में उसे कहें कि आओ हम मिल बैठते हैं और पैसे आधे आधे कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल वही निज़ाम है कि उनकी सीटें भी चुरा ली हैं और उनसे कहते हैं कि आप आएँ और मुफाहमत करें। तो ये मुफाहमत किसी सूरत में भी नहीं होगी। इसके साथ साथ सदारती जो उम्मीदवार हैं महमूद खान अचकज़ई, उनके कागजात नामजदगी पर तीसरे एक उम्मीदवार जो सदारती इलेक्शन के हैं उनकी तरफ से एतराज़ भी लगाया गया है, उनके कागजात पर फैसला महफूज कर लिया गया है। एतराज़ ये लगाया गया है कि उन्होंने असम्बली फ्लोर पर अदारों के ख़िलाफ़ तौहीन अमेज़ गुफ्तगू की है, जिसकी बुनियाद पर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते और फैसला महफूज है। जबकि उनके घर पर रात गए जो है वो बाकायदा तौर पर पुलिस की तरफ से दावा भी बोला गया है, उसकी खासी मजम्मत भी सामने आई है। लेकिन ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं है, ये कोई जमहूरी काम नहीं है, इससे मज़ीद हालात कशीदा होंगे। ये मुफाहमत वाले काम नहीं है। इनको चाहिए था कि जो भी सियासी कायदीन कैद में हैं उनको को भी जो है वो बरी करते और मामलात को आगे बढ़ाते, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। ताहाल मामलात कशीदगी की तरफ ही जाते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत साहब के साथ आदर राजा और हैदर मेहदी के बाकायदा तौर पर ताल्लुकात काफ़ी कशीदा चल रहे थे और ट्विटर पर काफ़ी लफ्ज़ी गोलाबारी भी चल रही थी। उसके साथ साथ मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी शेर अफजल मरवत ने उनके हवाले से काफ़ी बयानबाजी भी की थी और उन्होंने कहा था कि ये शरपसंद लोग हैं, इनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये रॉन्ग नंबर हैं, ये लोगों को अदारों के ख़िलाफ़ इश्तियाल दिलाते हैं ये शो करके कि तहरीक इंसाफ का एजेंडा लेकर चल रहे हैं और तहरीक इंसाफ को इनकी सपोर्ट हासिल है। लेकिन आज बाकायदा तौर पर मीडिया टॉक में इन दोनों शख्सियात से लातल्लुकी का इजहार कर दिया गया है और इनको मुल्क दुश्मन करार दे दिया गया है। असद कैसर के साथ शेर अफजल मरवत साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि ये दोनों यूट्यूबर्स जो हैं वो बाकायदा तौर पर अदारों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाते हैं और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि उनका किसी तरह कोई तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है। तो आज उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी तरदीद की है और उन्होंने मज़म्मत
مذمت کی ہے ان کے ایجنڈے کی، اور انہوں نے کہا ہم سخت خلاف ہیں اور ہم اپنے اداروں اور ملک کے لیے ہمیشہ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ تو اس طرح ان دونوں شخصیات سے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا ہے، اور انہوں نے اپنے کارکنان سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ان کے جو ولاگز ہیں وہ بھی نہ دیکھیں، ان سے دور رہیں، اور ان کے جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر بالکل بھی عمل پیرا نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو بھی اپنا ایجنڈا دیں گے، جو بھی ہمارا منشور ہوگا وہ ہمارے اپنے ذاتی جو میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان سے آئے گا یا ہمارے تھرو ہی جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ تو اس طرح یہ دونوں شخصیات کا بائیکاٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یاسمین راشد صاحبہ نے باقاعدہ طور پر نواز شریف کو شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس بندے کو یہ ہی علم نہیں ہے کہ اس کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے یا پھر وزیر اعظم بنے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنے حلقے NA 130 کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جو کاغذات ملے ہیں، جو میں نے دیکھے ہیں، میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ میں بہت بڑے مارجن سے نواز شریف سے جیت چکی ہوں، لیکن مجھے وہاں پر ہرایا گیا ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ قانونی محاذ پر دیکھ رہے ہیں، اس لیے تاکہ اس پر فیصلہ ہو اور ہماری جو جیتی ہوئی سیٹ ہے وہ ہمیں واپس ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے اپنے اہم عہدیداران کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو عمر ایوب کو باقاعدہ طور پر نامزد کیا گیا ہے، جبکہ پارلیمانی لیڈر جو ہیں وہ اسد قیصر ہوں گے۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بیرسٹر گوہر کو یہ لگا دیا گیا ہے، اور یہ تینوں بڑے اہم ترین عہدے ہیں اور اہم ترین اس وقت شخصیات تحریک انصاف کے لیے ہو چکی ہیں، اور ان کا تحریک انصاف کے حق میں اہم کردار ہوگا۔ یہ آج کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔